Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Operativnih građana. U današnjoj epizodi bavit ćemo se temom povratak kući. U prošloj epizodi bavili smo se stvarima koje nosite svakodnevno sa sobom. Ono o čemu ćemo danas da pričamo jeste nastavak te teme. Stvari koje nosite sa sobom kada idete na put ili u toku svakog dana kada idete na posao, kada se vraćate kući ili idete na neko putovanje, bilo da je ono kratko ili duže. Aktualna dešavanja u svetu, a i kod nas uče da život na koji smo navikli svakodnevno može da se promeni u veoma kratkom periodu. Zato je bitno da vi kao operativni građani budete spremni da odgovorite na takve izazove koji se dešavaju. Pitate se kakve to veze ima sa vama. Pa ima veze sa svima. Vaša odgovornost je da vas i vašu porodicu vratite kući na bezbedno. To znači poznavanje terena kojim se krećete, posjedovanje znanja i veština koje su potrebne da bi se vratili kući bezbedno, ali također i posjedovanje opreme koja će vam omogućiti da to uradite na najlakši mogući način. Oprema koju u takvim situacijama nosite sa sobom često ne može da vam stane po džepovima. Zato je potrebno da koristite neko veće sredstvo prenosa te opreme, ranac, torbu, šta god odgovara vašim potrebama. Pre svega zapravo morate da znate koje su vaše potrebe, koliko je vaš posao udaljen od vaše kuće ili mesto na koje putujete, koliko kilometara treba da pređete kolima, za koliko to možete da pređete peške i zapravo da li uopšte možete da pređete taj put peške. To su stvari o kojima morate da pazite kada pravite svoj ranac za povratak kući. Ovo je moj ranac koji nosim svakodnevno sa sobom. U pitanju je Rush 24 marke 511. U pitanju je jedan izuzetan ranac koji posjedujem već 8 godina i gotovo svakodnevno nosim sa sobom. Prošao je sve vremenske prilike, sva godišnja doba i vrhunski je ranac i za prirodu i za grad. Tako da ukoliko razmatrate kupovinu ranca koji će vam služiti za ove potrebe, ovaj ranac je definitivno moja preporuka. Međutim, bitno je da znate svoju opremu i znate njene karakteristike i da tu opremu prilagodite svojim potrebama, a sa druge strane sebe da prilagodite svojoj opremi. Konkretno znam tačno šta je u kom džepu od ovog ranca zato što ga koristim toliko dugo. U gornjem džepu, ovdje iza vrata do leđa, nalazi se jedan džep koji je postavljen sa plišom. To je vrhunska stvar za ostavljanje naočara ili elektronike poput telefona koja je izuzetno osetljiva. Ovdje, pošto je leto, nosim naočare sa sobom. Zatim idemo dalje. Ovdje se nalaze dva džepa koja su zapravo idealne veličine, jer na primjer ukoliko putujete, u njih možete da stavite pasoš jer su tačno tolike veličine. Jedno vrhunsko rješenje od strane 511. Kada se otvore, unutra se nalaze manji džepovi. U ovom džepu konkretno držim radio koji nema antenu na sebi. S druge strane držimo određene dodatke poput ovog minijaturnog kompasa o kome ćemo imati reč malo kasnije. I mini antenu za radio. Tako da mogu da ga osposobim u veoma kratkom periodu za osnovnu komunikaciju. U drugom istom takvom džepu imam osnove medicine. Ovo su konkretno tablete protiv alergije. Jedna sitnica koja može mnogo da vam znači. Ali sa druge strane, u drugom unutrašnjem džepu, koji je isto obložen plišom kao i ovaj iznad, držim power bank. Tako da znam da mi se sredstvo komunikacije i sredstvo napajanja nalaze gore u gornjim džepovima koji su veoma lako dostupni ako vam treba nešto hitno. Idemo dalje. U donjem džepu, takozvanom administrativnom džepu, je velik prostor u kojem možete da stavite dosta stvari. U glavnom dijelu držim rukavice, zato što nikad ne znam kada će mi zatrebati. Ovo su u pitanju Mechanics Impact, malo jače rukavice, ali moje razmišljanje je da je bolje da imam malo jače rukavice pa da mi ne trebaju nego da imam neke veoma lagane i rukavice koje mogu lako da poderem kada mi budu najpotrebnije. Također veoma su korisne za popravljanje delova automobila ukoliko dođe do nekog kvara na putu. Dalje imamo sredstvo za higijenu poput maramice i vlažnih maramica, veoma zgodno. U ovom džepu, u pregradi, koja je veoma zgodna za ovo, također nosim splint, odnosno udlagu za prelome. Mislim da je ovo veoma korisna stvar koju svako treba da ima, s obzirom da je veoma laka za nošenje, a veoma korisna u slučaju preloma.
Zatim sa sobom nosim sredstvo za pisanje, odnosno zapisivanje. Veoma korisna stvar ukoliko trebate dostaviti neku poruku ili jednostavno treba vam nešto da zapišete. Jer živimo u svetu digitalnih stvari gdje svi smo navikli da ostavljamo podatke na električnim uređajima, ali šta se dešava kada nemate baterije u njima? Onda morate da se vratite na staromodne metode, a to su papir i olovka. Tako da gledajte to da uvijek imate sa sobom. Dalje, ovdje je druga antena za radio, u slučaju da mi treba malo više dometa. Znam da će mnogi radio entuzijasti imati mnogo da kažu na ovu temu, s obzirom da je u pitanju Baofeng, ali o tome drugi put. Dalje, marker, koji isto kao i olovka ima svoju primjenu za zapisivanje, ali također ima jednu posebnu primjenu, a to je pisanje na podvesci, koja se nalazi u džepu sa strane, tako da mi je uvijek dostupna u roku od nekoliko sekundi. Obična olovka neće moći dobro da se zapiše na traku koja se povezuje preko turniketa, međutim sa markerom možete da napišete datum koji je neophodan da zapišete ovdje, pogotovo ukoliko se nalazite u nekoj izolovanoj sredini, negdje u divljini ili na putu, čak kroz izolovane predele. Idemo dalje. Tu su sredstva za paljenje vatre. Imamo upaljač kao najlakše sredstvo naravno i kresivo kao alternativno sredstvo za to. Ukoliko ne znate čemu to služi, pogledajte našu drugu epizodu. Naravno moram da se reklamiram. Ovdje se nalazi isto jedna stvar koja može da služi za prvu pomoć, isto za izolovane situacije, odnosno kada se nalazite na izolovanim mjestima, a to je termalno ćebe. Veoma dobro za zadržavanje toplote ukoliko ste povređeni ili ukoliko pružate pomoć nekom povređenom. Također ukoliko nemate načina da se pokrijete u toku noći, kao što rekoh, zadržava toplotu, ali s druge strane, s obzirom na svoju boju, može da bude čak i sredstvo za signal. Tako da ima više upotreba koje naravno sa vašim znanjem možete da iskoristite. Dalje, sredstvo protiv insekata, odnosno za ujede insekata, s obzirom da je leto, ima ih previše i potrebno vam je neko sredstvo koje će da sanira njihove ubode. Ovo sredstvo radi jako dobar posao po tom pitanju. Također, na kraju u ovom džepu se nalazi švajcarski nož, bez kog naravno nikad ne izlazim iz kuće. Znate i zašto. Ali imamo još par sitnica, poput izolir trake, koja je veoma korisna generalno, ovako ne samo za elektroinstalacije, već za sve. Ukoliko vam je potrebna prepravka nekog dela, odeće ili alata i generalno za spajanje stvari. I imamo par sitnica poput ovog priveska, odnosno minijaturnog metra koje je dužine tačno 1 metar. Veoma korisna stvar koja je imala često svoju primjenu, tako da u veličini jednog priveska vrhunska stvar. I također jedno bitno sredstvo, a to je pištaljka. Isto, ukoliko se nalazite na izolovanom mjestu u divljini, razmislite o tome kako možete da komunicirate i da signalizirate mjesto na kom se nalazite ili da komunicirate sa drugim grupama sa kojim se nalazite na tom terenu. Tako da mislite o sebi i o drugima, jer su sve ovo sitnice koje ne zauzimaju mnogo prostora, ne teže mnogo, tako da neće vam biti teško da ih nosite, a mogu da znače život vama ili drugim ljudima. Većina ovih stvari je stala u jedan džep ove veličine, odnosno administrativni džep. Također u ova dva mala imate pregrade za malo veće stvari poput radija i eksterne baterije. Sad prelazimo na ove veće džepove. Tu se nalaze glavne stvari koje nosite sa sobom. U zavisnosti koje su vaše potrebe, da li ih nosite svakodnevno za rad ili putujete negdje, naravno nosit ćete različite stvari. Veoma verovatno da morate da nosite laptop sa sobom. Ono što mi sviđa kod ovog ranca jeste što imate dovoljno prostora da stavite laptop od čak 17 inča u njega. Također imate dovoljno prostora i za ostale stvari, ukoliko trebate da prenoćite na nekom mjestu, tako da možete da stavite rezervni set odeće i ostale potrepštine koje su vam neophodne. Veoma bitna stavka, uvek ne samo leti, jeste voda. Uvek gledam da nosim minimalno pola litra vode sa sobom.
ali idealno bi bilo 1 litar. Kao što vidite, često koristim ovu flašu i nosim sa sobom. U pitanju je flaša marke Nalgene i zbog čega mi je ona veoma korisna. Ona ima ovo široko grlo koje u slučaju da ispraznimo vodu možemo da stavimo druge stvari i da zatvorimo i na taj način da one budu zaštićene od vode. Tako da sa njom imate više mogućnosti od samog nošenja vode. Još jedna stvar, imate mericu sa strane, tako da ako trebate da dozirate vodu ili bilo koju tečnost, znate tačno koliko imate, koliko vam je potrebno. I još jedan profi savjet, a to je uvijek nosite rezervne čarape sa sobom, jer u slučaju da ne možete da se vratite vašim kolima ili nekim javnim sredstvom prevoza vašoj kući, veoma verovatno da ćete morati da pešačite. Ukoliko niste navikli da pešačite veće distance, veoma verovatno da će vam se upariti noge bez obzira kakvu obuću imate i veoma ćete ceniti dodatni set čarapa koje nosite sa sobom. Ovdje nosim šemag sa sobom. Namjerno nosim ovaj koji je svetlije boje da bi bio prepoznatljiv u mraku. Samim tim kad otvorim ranac koji je inače tamne boje, nekad je i u toku dana teško vidjeti šta je gdje i na taj način znam gdje mi je ostatak opreme koju nosim sa sobom. Nema dovoljno stvari koje mogu da kažem koliko ovaj komad tekstila može da obavi. Počeo od zaštite od prašine, od sunca i prašine, do sredstva za imobilizaciju polomljenih udova, do najobičnijeg peškira kako može da vam služi. Može da se koristi na bezbroj načina, tako da vi odlučujete za koju će namjenu da se koristi. Zatim, idemo dalje. Ovdje se nalazi jakna vodonepropusna, odnosno kabanica koja, vidite, može da se spakuje bukvalno u jedan džep, tako i da staje u jedan džep. Veoma korisna za nošenje. S druge strane, ukoliko vam treba da skupite vodu, također možete da je koristite i za to. Sve što vidite možete da koristite na više načina, ali od vas zavisi na koliko načina znate da ih koristite. Tako da, uvijek uzmite svoju opremu, vežbajte, vidite koje su njene prednosti, koje su mane, da bi znali sa čime raspolažete. I također, ništa manje bitno, jeste prva pomoć. Vidjeli ste već neke stvari koje mogu da budu dopuna prvoj pomoći, ali mislim da je veoma važno da imate neke osnovne stvari poput zavoja ili gaza. Nećemo se mnogo zadržavati jer ćemo imati posebnu epizodu koja se bavi ovim. Ovo je moja prva pomoć, odnosno individualna prva pomoć koju nosim sa sobom na svom opasaču kada ga nosim, odnosno kada sam na strelištu, i veoma je zgodna za nošenje u rancu ili generalno u kolima ako vam je potrebno, zato što se samo izvuče iz svog džepa. Kao što rekoh, imat ćemo dodatnu epizodu o ovome. Također, sa strane, u džepu sa moje leve strane, kada nosim ranac, se nalazi izraelski zavoj. Naravno, on je neopakovan da bi ostao sterilan, ali u slučaju upotrebe može veoma lako da se otvori. Pričat ćemo o izraelskom zavoju i ostalim medicinskim sredstvima i pomagalima u nekoj od sljedećih epizoda detaljno. Isto u tom džepu držim LifeStraw koji ste mogli da vidite u nekoj od prethodnih epizoda. Kao što smo tada rekli, veoma je lako za nošenje, s obzirom da ne zauzima mnogo mesta. Ja ga držim u originalnom pakovanju. Naravno, to nije neophodno, ali jednostavno mi je lakše da ga prepoznam. U drugom džepu imam oko 20 metara parakorda. Za one koji ne znaju, parakord je takozvano padobransko uže, odnosno uže koje je napravljeno da može da izdrži oko 250 kg nošenja, odnosno težine. Veoma je lagano i veoma je izdržljivo. Zato predstavlja idealan izbor kada vam treba nešto da nosite što vam omogućava da povežete stvari, da ih vežete, a da ne nosite prevelik teret sa sobom. I za kraj, signalizacija. Razlog zbog čega nosim ovaj taktički ranac jeste to što na njemu postoji MOLLE sistem. MOLLE sistem omogućava dodavanje raznih džepova, raznih torbica na već originalni ranac. Konkretno ovaj ranac je u crnoj boji zato što toliko nije, da kažem, vidljiv i upadljiv na oko. Međutim, u slučaju, ako mi je to potrebno, mogu veoma lako da ga učinim da bude reflektivan. Tako, ukoliko se nalazite u situaciji da vam je potrebno da budete veoma vidljivi, na primjer, uzmemo scenario. Vraćate se
kući, noć je i nestalo je struje. Pored vas prolaze automobili, vi se krećete peške po putu i neophodno je da imate neko sredstvo sa kojim ćete biti prepoznatljivi u noći. Uz ovaj ranac i generalno taktičke rančeve možete veoma lako da učinite sebe visoko vidljivim u uslovima kada je velik mrak. Tako, ovdje postoji čičak, odnosno velcro prostor na koji možete da zalepite razne prišivke. Ova prišivka konkretno ima svoju reflektivnu foliju i na taj način, ukoliko farovi dolaze iz suprotnog pravca, ja ću da svetlim kao novogodišnja jelka i bit ću veoma prepoznatljiv. Tako da razmislite o tome da niste jedini kada se krećete, postoji ostali učesnici u saobraćaju i jednostavno ukoliko imate više ljudi u vašoj grupi, bit ćete lakše prepoznatljivi uz to. Pored toga imate mogućnost poput ovih svetlosnih štapića, odnosno svetlosnih markera koje možete da stavite na mol, odnosno da zakačite na mol pletivo. Kako oni funkcionišu? Oni funkcionišu na način što u toku dana prikupljaju svetlost koja u toku noći može da svetli i da budete vidljivi koliko je potrebno. Isto tako, uvek sa sobom nosim nekoliko svetlećih štapića. Ovi konkretno nisu raspakovani, generalno ih ne držim raspakovane, zato što mi je bitno da nisu izloženi suncu i da nisu izloženi toploti, jer mogu da smanje njihovo dejstvo, odnosno njihovu vidljivost. Uvijek ih držim u originalnoj ambalaži. U pitanju su dva markera zelene boje koji imaju najbolje dejstvo, odnosno najviše sijaju tokom mraka i veoma su dobar izbor kao alternativa za svetlosni marker. I to bi onda izgledalo ovako. Također bitno je da imate sredstva za rasvetu, zato što noć predstavlja polovinu dana. Morate da razmišljate o tome da vidljivost smanjuju u tim uslovima, sami ti ste vi mnogo manje vidljivi za ostale učesnike saobraćaja i za ostale ljudi generalno. Uvijek gledam da ima više načina na kojih mogu sebe da osvetlim. Kao prvo, to je sat koji nosim sa sobom, koji ima tu funkciju. Međutim, uvijek gledam da stvari koje nosim imaju više opcija, odnosno da postoji više mogućnosti za njihovo korišćenje. Također radio koji smo malo čas spomenuli ima dodatnu funkciju, a to je funkcija lampe i SOS rasveta u slučaju da vam je potrebna pomoć. Pored sata i radija, također uvijek nosim sa sobom lampu. Ova lampa ovdje je nova lampa iz kompanije Nightcore. Oni su bili dovoljno ljubazni da nam pošalju model na testiranje, tako da uskoro vas očekuje recenzija veoma zanimljive alatke. Verujte mi, ima zaista zanimljive funkcije. I pored toga, znači, postoje tri načina na koje možemo da se osvetlimo. Naravno, četvrti je telefon, ali kao što smo rekli uvek, sve to koristi baterije. Nosite uvek eksterni punjač sa sobom, da ne bi ostali bez svih tih mogućnosti. Također, uvijek nosim sa sobom naglavnu baterijsku lampu. Ova je najobičnija, najjeftinija naglavna lampa koju sam mogao da nađem. Ima više svojih mana nego prednosti i to je nešto što ću zameniti u budućnosti za bolji model. O lampama generalno i rasvetnim telima više u jednoj od narednih epizoda. Također, u sve ovo uvijek gledam da nosim neki vid marame, jer kao i šemag, ono ima svoju funkciju koja je, da kažem, lakša, jer možete da nosite na glavi bez da izgledate sumnjivo. I uvijek gledam da imam neko sredstvo zaštite glave, bilo da je to kačket ili šešir. Postoji još jedna kategorija, a to je orijentacija i navigacija. Treba uvijek da, osim telefona i mapa koje skinete u telefon, imate i rezervne, odnosno alternativne načine za navigaciju i orijentaciju u prostoru. Već smo spomenuli mali kompas koji nosim sa sobom. Međutim, on bez mape ne znači mnogo. Tako da uvijek imam i štampanu mapu prostora u kom se nalazim i stavim je u vodonepropusnu foliju, odnosno kesu. I zajedno sa rasvetom i sredstvom za pisanje uvijek mogu da nađem put do svoje kuće ili do najbližeg mesta koje mi je potrebno. I za kraj da sumiramo. Stvari koje ćete nositi sa sobom zavise od vaših potreba koje obavljate svakodnevno. Bilo to da li idete na posao ili negde putujete. Vi najbolje znate šta je vama potrebno. I svaka torba, svaki ranac koji nosimo je različit, jer svi imamo različite potrebe. Ali bitno je da
konstantno testirate svoju opremu, da znate njene granice i da znate u kojim situacijama može da vas izneveri, a u kojim situacijama može da vam bude veoma korisno. Do sad ste vidjeli na ovom kanalu da se bavimo veštinama, ali također se bavimo i opremom. U budućnosti imat ćemo još mnogo epizoda iz oba ta serijala. Mogli ste do sada da primetite da serijal koji se bavi veštinama je numerisan, dok sa druge strane epizode koje će se baviti opremom ili delovima opreme će imati direktan naziv. To smo napravili iz razloga zato što jedne stvari dopunjuju druge. I jedne i druge stvari su veoma bitne, ali mi želimo da vam olakšamo pristup znanju i iskustvu koje želimo da podelimo sa vama. Ukoliko vam se sviđa ovo što radimo i želite da gledate još epizoda, pritisnite subscribe, like i ostalo. Ne volimo to da govorimo, ali doprinosi algoritmu i daljem razvoju našeg kanala. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostanite operativni.